إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حتى حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما أحرم من الميقات الله أكبر كلما لبى الملبون وزيد في الحسنات الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة وتلك الرحبات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل عيد الفطر بعد أيام رمضان وعيد الأضحى بعد أيام عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ شاهدها الحسن والزيادة وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الهادي إلى سبيل السعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية والمخصوص بكمال القرب وعموم الرسالة والسيادة وعلى آله وصحبه ومن نصره وأواه. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من أطاع واتقاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, bahwa pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hari raya kurban,
Tiba-tiba beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna ayyu yaumin hadza?" Wahai sahabatku, tahukah kalian bahwa hari ini hari apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sontak mereka sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pasal kata, maka Nabi terdiam sejenak beberapa saat. Sampai-sampai ada di antara kami yang mengira jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebuah nama yang bukan nama sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Bukankah hari ini hari raya kurban?" Qulna bala, benar ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sontak mereka sahabat berkata lagi, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pasal kata, maka Nabi terdiam sejenak pula, sampai-sampai ada di antara kami yang mengira jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebuah nama yang bukan nama sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ayyu baladin hadza? Negeri apakah ini wahai sahabatku? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sontak mereka sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pasal kata, maka Nabi terdiam sejenak pula, sampai-sampai ada di antara kami yang mengira jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebuah nama yang bukan nama sebenarnya. Lalu beliau bertanya lagi, alaysat bil baladil haram? Bukankah ini negeri tanah haram? Qulna bala. Mereka sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yaumi talqawna rabbakum. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haramun alaikum, haram atas kalian. Kahormati yaumikum hadha, seperti keharaman hari kalian ini, fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, fi baladikum hadha, di tanah haram kalian ini, ila yaumi talqawna rabbakum, sampai hari kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul rahimani wa rahimakumullah. Dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya kurban tadi, dengan segala pertanyaannya dan jawabannya, bahkan pernyataannya, sangat jelas bagi kita semua bahwa darah, harta dan harga diri adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita hormati. Kita muliakan dan kita junjung tinggi seperti kemuliaan hari ini, bulan mulia ini, bahkan kemuliaan tanah suci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha adalah hari raya besar, bahkan lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Namun kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya mestinya membawa dampak positif pada sikap dan sifat kita semua. Yang dulunya mengambil harta dengan semena-mena, yang dulunya menumpahkan darah di antara manusia, yang dulunya merobek kehormatan dan harga diri mereka, maka ketika berada di hari raya Idul Adha, tundukkanlah kepala seraya taubatan nasuha, hinakanlah nafsu yang bersemayam dalam jiwa, dan satukanlah hati dalam mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar di hari raya besar ini kita menjadi besar dengan sifat sabar, kita menjadi mulia dengan ketulusan jiwa, dan kita menjadi tinggi dengan kerendahan hati, dan kita dicintai karena sifat berbagi.
Dan sifat-sifat inilah makna ibadah kurban yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban dan pengorbanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam ibadah kurban, di sana ada pengorbanan. Dan dalam sebuah pengorbanan akan terlaksana ibadah kurban. Namun kedua hal ini harus dibarengi dengan ketulusan agar tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Tidak begitu penting seberapa banyak yang bisa kalian korbankan, namun yang terpenting seberapa tulus uluran tangan kalian ketika memberikan. Dan ketahuilah, idkharus surur al-mu'minin, memasukkan kegembiraan di hati orang-orang beriman adalah ahabul a'mal ilallah ba'dal faraid, adalah sepaling afdal amal kepada Allah setelah menunaikan kefarduan, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebutkan dalam sebuah kitab Al-Atiyatul Haniyah wal Wasiyatul Mardiyah lidzawil qulubin nakiyah, bahwa man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min tilka surur sab'ina alfa malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa memasukkan satu kegembiraan atas orang beriman, Allah ciptakan dari demikian itu kegembiraan 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada dia sampai hari kiamat. Dan tidak ada momen yang paling tepat di hari raya besar ini selain kita gembirakan hati kaum-kaum du'afa dengan daging-daging korban yang kita bagikan kepada mereka. Karena mungkin di antara mereka, di antara saudara-saudara kita, ada yang jarang bisa mencicipi kelezatannya kecuali di waktu dan momentum tertentu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita, mengarahkan jiwa raga kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita semua menjadi hamba yang dicintainya dan dipanggil dengan panggilan cinta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرؤوف الرحيم وقل ربي فارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار وقبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة وقبض أخرى وقال هؤلاء إلى النار لا يسأل عما يفعل بل يخلق ما يشاء ويختار بل هو النافع الضار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الغفار وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر.
فيا عباد الله الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله على الدوام تدخلوا جنة ربكم بسلام واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى آمرا ومخبرا لكم برحمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سراج قلوب السالكين وراحة قلوب المحبوبين ولواء تاج العارفين ومنشأ علم العالمين وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك حتى نلقاك يا عزيز يا مالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وما تصنعون